নমস্কার, আমার নাম নন্দিনী দাস, বয়স 11+, বিভাগ খ, বিষয় লোকনৃত্য, কোড নাম্বার MR79। আমার নৃত্য গুরুর নাম শ্রীমতী সোনিয়া দাস। আমি সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃত অনলাইন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছি। कादा दिली सादा कपड़े तू केने कादा दिली तू केने कादा दिली सादा कपड़े कादा दिली तू केने कादा दिली सादा कपड़े तू केने कादा दिली तू केने कादा दिली सादा कपड़े मुख मुछे तू घर जाबी ओरे सियाना मुख मुछे तू घर जाबी ओरे सियाना আমি কোথা কাদা তুলো দেখিনি দেনা তু দেখিনি দেনা কলসি তোড়ি গলায় বেঁধে আবার কলসি তোড়ি গলায় বেঁধে করব ডুবে কোন পুকুরে কাদা দিলি तू केने कादा दिली सादा कपड़े तू केने कादा दिली तू केने कादा दिली सादा कपड़े तू केने कादा दिली तू केने कादा दिली सादा कपड़े